नाज़रीन ग्रामी, बैसियत मुसलमान एक सवाल जो सबके ज़हनों में गर्दिश करता है वो ये है कि क़यामत कब आएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत सी निशानदेहियां मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क़यामत कब आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानों तक क़यामत की निशानियां पहुंचाई हैं, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से कबल इन निशानियों का ज़हूर जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सी निशानियां बताई हैं, जिनमें से एक निशानी यह है कि क़यामत से कबल दजाल का ज़हूर होगा और दजाल के फितने को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बड़ा फितना ना तो आया है और ना ही आएगा, जो इस जमीन पर रहने वाले अहले ईमान के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम ना होगा। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और वो ये है कि औरतें दजाल के फितने का बड़ा निशाना बनेगी। दजाल से हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन होंगी और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले आपको अहादीस की रोशनी में दजाल के बारे में बताते चले। हजरत अबू अमामा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक लंबा खुतबा दिया और एक तकरीर फरमाई, और उसमें दजाल का हाल भी बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से अल्लाह ने जमीन पर इंसान को भेजा है, उसके बाद से अब तक अल्लाह ताला ने जमीन पर दजाल से बड़ा फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मत को दजाल से खौफ दिला रहे हैं, क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूं और तुम ही आखिरी उम्मत हो, इसलिए दजाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा, इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। सुनो, दजाल शाम और इराक के माबैन मकाम हल्ला से जाहिर होगा और अपने दाएं और बाएं पाए जाने वाले मुल्कों में फसाद पैदा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर कायम रहना। मैं तुमको इसकी वो हालत बयान करता हूं जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, फिर कहेगा कि मैं खुदा हूं। तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते तो फिर दजाल कैसे खुदा हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल काना होगा और तुम्हारा खुदा काना नहीं, और उसकी पेशानी पर क्या फे रे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पस जब दजाल वीराने से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, तो खजाने उसकी ऐसे इत्तिबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने मालिक की इत्तिबा करती हैं, और उसके साथ जन्नत और दोजख भी होगी। लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोजख होगी और दोजख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोजख में डाला जाए, उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े, तो वो दोजख उसके लिए एक ऐसा ही बाग बन जाएगी जैसे कि आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुलजार हुई थी। रिवायात के मुताबिक उसका एक फितना यह भी होगा कि वो एक शख्स को मारकर चीरकर उसके दो टुकड़े कर देगा और कहेगा कि देखो, अब मैं इस बंदे को मिलाता हूं, तो क्या इसके बाद तुम लोग किसी और खुदा को मानोगे? अल्लाह ताला उस दजाल का फितना पूरा करने के लिए उस शख्स को दोबारा जिंदा कर देगा। फिर दजाल उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दजाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दजाल होने का पूरा यकीन हो गया है। दजाल का एक फितना यह भी होगा कि दजाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और दजाल जब जमीन को हुक्म देगा तो जमीन सब्जा उगाएगी, और उस रोज चरने वाले जानवर खूब मोटे ताजे होंगे, कोखें भरी हुई थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता ऐसा न होगा जहां दजाल ना पहुंचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करने पर फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि औरतें दजाल के फितने का सबसे ज्यादा शिकार होंगी, तो आपको बताते चलें कि दजाल कौम यहूद में से होगा, जिसकी पैरोकार औरतें और यहूदी ही होंगे, जिससे मालूम होता है कि औरतों के फितने का शिकार औरतें ही होंगी।
کئی ایک روایات میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ دجال کے حوالے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان مرد ہوگا جو بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا اور اس کا ظہور عراق اور شام کے درمیان میں ہوگا، جہاں وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا بندوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، جس کی پیشانی پر کیا فے رے لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا، جو مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے دے گا، اور جو اس کے مخالف ہوگا وہ اس کو مذکورہ چیزیں نہیں دے گا۔ وہ اس قسم کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح و تقدیر مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ ناظرین گرامی، روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اسی حالت میں بہت سے ممالک سے وہ گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں بہت سے بد دین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بد عقیدہ لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں جا پھنسیں گے۔ مدینہ منورہ سے دجال ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے پہنچنے سے قبل امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کرنے کے لیے فوج ترتیب دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ یوں حق و باطل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب باب لد کے مقام پر قتل کریں گے اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔